आकाशवाणी संवाद पढ़ुछंती चंदन घोष। मुख्य संवाद प्रधानमंत्री निजर पंचराष्ट्रीय गस्तर द्वितीय पर्यायर पहुंचिले त्रिनिदाद और टोबागोरे। देश में तृणमूल स्तर में गणतंत्र को अधिक सशक्त करने दिगरे आवश्यक पदक्षेप नेबाकू सहरांचल पौर संस्थागुड़िक लोकसभा बाचस्पति आह्वान। रांची रे जातीय महिला और शिशु विकास प्रतिष्ठान नूतन आंचलिक केन्द्र आज हेब उद्घाटित। बिहार विधानसभा निर्वाचन लगी आसंता अगस्ट 1 तारिख दिन प्रकाश पाइब चिठा भोटर तालिका। एवं शुभमन गिल को 200 सहित इंग्लैंड विपक्ष में 587 रन रे शेष है भारतर द्वितीय टेस्टर प्रथम इनिंग्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तांकर पंचराष्ट्रीय गस्तर द्वितीय पर्यायर त्रिनिदाद और टोबागोरे पहुंची। पोर्ट ऑफ स्पेन विमान बंदर ठारे श्री मोदी को तांकर त्रिनिदाद और टोबागोर प्रतिपक्ष कमला प्रसाद विशेषान समेत तांको कैबिनेटर अनेक सदस्य और मान्यगण्य व्यक्ति स्वागत संबर्धना जणाइथिले। प्रधानमंत्री श्री मोदी को सेठारे गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान करा जिबा सहित स्वतंत्र सांस्कृतिक कार्यक्रम माध्यम स्वागत करा जायथिला। ए संपर्क में सामाजिक गणमाध्यम पोस्ट करी श्री मोदी कहते बहु वर्ष आगु अनेक भारतीय त्रिनिदाद और टोबागो को आसीथिले। समयानुक्रमे संपृक्त भारतीय माने एही देश में विभिन्न क्षेत्र में निजर उत्कर्ष प्रतिपादित करने सहित विकास पथरे सहायक हो पारिछन्ति। पोर्ट ऑफ स्पेन ठारे भारतीय संप्रदाय पक्षरु तांको प्रदान करा जायथिबा अभिनव स्वागत संबर्धना लगी श्री मोदी कृतज्ञता जणाइछन्ति। भारतीय संप्रदाय पक्षर आयोजित एक समावेश उद्बोधन दे श्री मोदी कहते त्रिनिदाद और टोबागोरे भारतीय समुदाय यात्रा साहसिकतार प्रतीक अटे। सेमानकर पूर्वज एठाकू केवल प्रवासी भाव आसी नथिले बरं एक अनंत सभ्यतार वार्ताबह थिले बोली प्रधानमंत्री मत व्यक्त करिसेंति। 1999 मसीहा परठारु प्रधानमंत्री स्तरीय कौनसी भारतीय नेतांकर एहा होछि त्रिनिदाद और टोबागो को प्रथम गस्त। एही दुईदिनिया गस्त अवसर में श्री मोदी सेठाकर राष्ट्रपति क्रिस्टाइन काल्ला कांगालू और प्रधानमंत्री सहित साक्षात आलोचना करेंगे। एतद्व्यतीत सेठाकर संसदर जुग्म अधिवेशन को मध्य श्री मोदी संबोधित करिवार कार्यसूची रही। ग्लोबल साउथ सहित भारतर सहयोग को अधिक सशक्त करने उद्देश्य रे प्रधानमंत्री एही पंचराष्ट्रीय गस्त अवसर में आर्जेंटीना गस्त करेंगे। सेठाकर राष्ट्रपति जावियर मिलेई निमंत्रण क्रमे प्राय 57 वर्ष पर प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री भाव श्री मोदी आज 2 दिन लगी आर्जेंटीना जिबे। एही अवसर में उभय नेता दुई देश मध्य प्रतिरक्षा, कृषि, खनिज पदार्थ, तैल बाष्प, नवीकरणीय शक्ति, व्यवसाय और पुंजीनिवेश एवं जनसंपर्क आदि विभिन्न क्षेत्र में सहयोग संपर्क में समीक्षा करने सहित द्विपक्षीय भागीदारी को अधिक सशक्त करने उपरे आलोचना करेंगे। देश में तृणमूल स्तर में गणतंत्र को अधिक सशक्त करने दिगरे आवश्यक पदक्षेप नेबाकू लोकसभा बाचस्पति ओम बिरला समस्त सहरांचल पौर संस्थागुड़ी को आह्वान देइछन्ति। हरियाणार मानेसर ठारे समस्त राज्य और केन्द्रशासित अंचलर सहरांचल पौर संस्थागुड़िकर अध्यक्ष मानक प्रथम जातीय स्तरीय सम्मेलन में उद्बोधन दे से कहिसन्ति। श्री बिरला कहते सहरांचल पौर संस्थागुड़िकर प्रश्नकाल और शून्यकाल भली गणतांत्रिक प्रक्रियागुड़ी सामिल करिवार गुरुत्व रही। सहरांचल पौर संस्थागुड़ी श्री बिरला जनसाधारण निकटतम शासन व्यवस्था रूपे अभिहित करने सहित यह नागरिक केन्द्रिक करने उपरे आलोकपात करिसेंति। एही दुईदिनिया सम्मेलन विषय वस्तु रही देश निर्माण और सांविधानिक गणतांत्रिक प्रक्रिया को सशक्त करने दिगरे सहरांचल पौर संस्थागुड़िकर भूमिका। केंद्र महिला और शिशु विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी आज झारखंड रांची रे सावित्रीबाई फुले जातीय महिला और शिशु विकास प्रतिष्ठान नूतन आंचलिक केन्द्र उद्घाटन करेंगे। यह नूतन आंचलिक केन्द्र देशर पूर्वांचल रे क्षमता निर्माण प्रचेष्टार विकेन्द्रीकरण करने सहित उन्नत सेवा प्रदान दिगरे एक प्रमुख भूमिका ग्रहण करिबो। महिला और शिशु विकास मंत्रालयर एही केन्द्र रे मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, मिशन सक्षम अंगनवाड़ी और पोषण 2.0 लगी तालीम एवं गवेषणा कार्य उपर गुरुत्व दिया। ओडिशा, पश्चिमबंग, बिहार और झारखंड उपरे एही केन्द्र विशेष ध्यान दे केन्द्रीय योजनागुड़िकर तृणमूल स्तर में कार्यान्वयन को सुदृढ़ करने सहित स्थानीय आवश्यकता पूरण करने दिगरे कार्य करिबो। आपण माने संवाद शुणुचंती आकाशवाणी।
ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଲାଗି ଆସନ୍ତା ଅଗଷ୍ଟ 1 ତାରିଖ ଦିନ ଚିଠା ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। ନିର୍ବାଚନକୁ ଅବାଧ ନିରପେକ୍ଷ ତଥା ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ଲାଗି ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାର ନୂଆଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ସହ କରିଥିବା ବୈଠକରୁ ଏହି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଜୁନ୍ 25ରୁ ଜୁଲାଇ 3 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ବିହାରର ପ୍ରାୟ 7 କୋଟି 90 ଲକ୍ଷ ଭୋଟରଙ୍କୁ ଗଣନା ଫର୍ମ ମୁଦ୍ରଣ ଓ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଗଣନା ଫର୍ମ ପୂରଣ କରାଯିବ ଓ ଜୁଲାଇ 25 ପୂର୍ବରୁ ଦାଖଲ କରାଯିବ। ବିହାରରେ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତ 1,54,000ରୁ ଅଧିକ ବୁଥ୍ ସ୍ତରୀୟ ଏଜେଣ୍ଟଙ୍କ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାବରେ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ଏହି ବୈଠକରେ କୁହାଯାଇଛି। ଟେଲିଭିଜନ ରେଟିଂ ସଂସ୍ଥା 2014 ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀରେ କେତେକ ସଂଶୋଧନ କରିବା ଲାଗି ସୂଚନା ଓ ପ୍ରସାରଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି। ଟେଲିଭିଜନ ରେଟିଂ ଲାଗି ଏକାଧିକ ସଂସ୍ଥାକୁ ଅନୁମତି ଦେବା, ପୁରୁଣା ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଏକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିଗତ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଏବଂ ଆଧୁନିକ ଉପାୟରେ ମୋବାଇଲ ଦର୍ଶକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଗଣନା କରିବା ହେଉଛି ଏହି ଚିଠା ପ୍ରସ୍ତାବର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ନୀତିଗତ ଚିଠା ଜାରି ହେବାର 30 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ନିକଟରୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମତାମତ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଉଛି। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମହାକାଶ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ମହାକାଶଚାରୀ ଶୁଭାଂଶୁ ଶୁକ୍ଲା ପୃଥିବୀର କକ୍ଷପଥ ପ୍ରୟୋଗଶାଳାରେ ଏକ ମସ୍ତିଷ୍କ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ବିକଶିତ କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେରିକୀୟ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥା ନାସା ଏକ ବ୍ଲଗ ପୋଷ୍ଟରେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ଜନ୍ମିତ ଶୁକ୍ଲା ଆମେରିକା, ପୋଲାଣ୍ଡ ଏବଂ ହଙ୍ଗେରୀର ଅନ୍ୟ 3 ଜଣ ମହାକାଶଚାରୀଙ୍କ ସହିତ ଆକ୍ସିଅମ୍ 4 ମିଶନର ଅଂଶସ୍ୱରୂପ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହାକାଶ କେନ୍ଦ୍ରରେ 14 ଦିନିଆ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅଭିଯାନରେ ଅଛନ୍ତି। 38 ଦିନିଆ ବାର୍ଷିକ ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରା ଦକ୍ଷିଣ କାଶ୍ମୀରର ଅନନ୍ତନାଗ ଜିଲ୍ଲାର ପହଲଗାମ ଏବଂ ମଧ୍ୟ କାଶ୍ମୀରର ଗନ୍ଦରବାଲ ଜିଲ୍ଲାର ବାଲତାଲଠାରୁ ଗତକାଲିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଉଭୟ ରୁଟ୍ରୁ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ମଧ୍ୟରେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ହିମାଳୟ ପର୍ବତାଞ୍ଚଳରେ ଥିବା କାଶ୍ମୀରୀ ଅଞ୍ଚଳରେ 12,756 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାରେ ଅବସ୍ଥିତ ପବିତ୍ର ଅମରନାଥ ଗୁମ୍ଫା ବରଫ ଶିବଲିଙ୍ଗ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀରେ ଆଜି ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କର ନବମୀ ବା ସନ୍ଧ୍ୟା ଦର୍ଶନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଭକ୍ତମାନେ ଯେଭଳି ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ସେଥିଲାଗି ବ୍ୟାରିକେଡର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପ୍ରବଳ ସମାଗମକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଲାଗି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତିକାନ୍ତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ବୋଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଡକ୍ଟର ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ କହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ଗତକାଲି ଶରଧାବାଲିରେ 3 ରଥର ଦକ୍ଷିଣ ମୋଡ଼ ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ବର୍ମିଂହାମ୍ର ଏଜବାଷ୍ଟନ୍ଠାରେ ଚାଲିଥିବା ଆଣ୍ଡରସନ୍ ତେନ୍ଦୁଲକର ଟ୍ରଫିର ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଭାରତର ଅଧିନାୟକ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ 2 ଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଏହି ସଫଳତା ହାସଲ କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ତଥା ଏସୀୟ ଦଳର ଅଧିନାୟକ। ଶୁଭମନଙ୍କ 269 ରନ୍ ସହାୟତାରେ ଭାରତ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ମୋଟ 587 ରନ୍ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ଜବାବରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଦଳ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ଗତକାଲି ଖେଳ ଶେଷ ହେଲା ବେଳକୁ 3 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 77 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ଭାବେ ମନସୁର ଅଲି ଖାଁ ପତାଉଡ଼ି, ସୁନୀଲ ଗାଭାସ୍କର, ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ଓ MS ଧୋନି 2 ଶତକ ହାସଲ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଏହି 5 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଇଂଲଣ୍ଡ 5 ୱିକେଟ୍ରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରି 1-0ରେ ଅଗ୍ରଣୀ ରହିଛି। ୱିମ୍ବଲଡନ୍ ଟେନିସ୍ର ପୁରୁଷ ଡବଲ୍ସ ବର୍ଗର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଯିବା ଲାଗି ଭାରତର ଏନ୍ ଶ୍ରୀରାମ ବାଲାଜୀ ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ବାଲାଜୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମେକ୍ସିକୋ ଭାଗିଦାରୀ ମିଗୁଏଲ ରିଏସ୍ ଭାରେଲା ଓ ଆମେରିକୀୟ ଯୋଡ଼ି ଲର୍ଣ୍ଣର ଟିଏନ୍ ଓ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର କୋଭାସିଭଙ୍କୁ 6-4, 6-4 ସେଟ୍ରେ ହରାଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବାଲାଜୀ ଓ ଭାରେଲା ଯୋଡ଼ି ସ୍ପେନ୍ର ମାର୍ସେଲ ଗ୍ରାନୁଲୋର ଓ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାର ହୋରୋସିଓ ଜୋବାଲୋସ୍ଙ୍କ ଯୋଡ଼ିକୁ ଭେଟିବେ। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ଥରେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜର ପଞ୍ଚରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଗସ୍ତର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ତ୍ରିନିଦାଦ ଓ ଟବାଗୋରେ। ଦେଶରେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଅଧିକ ସଶକ୍ତ କରିବା ଦିଗରେ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ସହରାଞ୍ଚଳ ପୌର ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ। ରାଞ୍ଚିରେ ଜାତୀୟ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ନୂତନ ଆଞ୍ଚଳିକ କେନ୍ଦ୍ର ଆଜି ହେବ ଉଦ୍ଘାଟିତ ଏବଂ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ଙ୍କ 2 ଶତକ ସହିତ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ 587 ରନ୍ରେ ଶେଷ ହେଲା ଭାରତର ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟର ପ୍ରଥମ ଇନିଂସ। ସମ୍ବାଦ ଶେଷ ହେଲା।